नमस्कार আমি তুষারকান্তি পাল নৈহাটি বিধানসভার 61 নম্বর পার্টের বিএলও অর্থাৎ বুথ লেভেল অফিসার নির্বাচন কমিশনের একেবারে নিচুতলা যাদের দায়িত্ব আমি তার মধ্যে একজন। তো আপনাদের পার্টের আমি দায়িত্ব পেয়েছি। আপনাদের আগে আমি জানিয়েছিলাম যে কিভাবে কারেকশন করতে হবে, কারেকশনের জন্য কি করতে হবে। তো 8 নম্বর ফর্ম কারেকশনের জন্য ডেট অফ বার্থ, বাবার নাম, নিজের নাম, ঠিকানা পরিবর্তন, এর জন্য 8 নম্বর ফর্ম ফিল আপ করতে হবে অনলাইনে। তারপরে আমি ভেরিফিকেশান করে অর্থাৎ আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার পেপারস দেখে বিএলও অ্যাপে আমি তুলে দেবো এবং তারপরে আপনার নাম ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আরও বা এআরও রিটার্নিং অফিসার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার আপনার নাম সংশোধন করে দেবেন, ভোটার তালিকায় আপনার নাম উঠে যাবে। তার মানে আমাদের কাজ হচ্ছে এইটুকু যে আপনার কাছ থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করলাম, পেপারসগুলো ভেরিফাই করলাম এবং তারপরে বিএলও অ্যাপে তুলে দিলাম। নাম কারেকশান হয়ে উঠবে কি উঠবে না, থাকবে কি থাকবে না, সেটা একেবারেই উপর মহলের ব্যাপার, অর্থাৎ আরও তারা ঠিক করবেন। আমরা শুধুমাত্র ভেরিফাই করে তুলে দিই। অনেকে আমি যখন ভেরিফিকেশনে যাচ্ছি প্রায় অনেকেই উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করছেন, অনেকে চিন্তার সাথে জিজ্ঞেস করছেন যে এসআইআরের কী খবর। আমি বলি যে এসআইআর সম্পর্কে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশিকা আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। অর্থাৎ এসআইআর যে হচ্ছে বা এসআইআর হচ্ছে না, এসআইআর যদি হয়ে থাকে তাহলে কি পেপারস লাগবে, কাগজ লাগবে, সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। আমি বলেছি আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। ইলেকশন কমিশন যখনই আমাদের জানিয়ে দেবে যে এসআইআরের জন্য কি কাগজ লাগবে বা এসআইআর করতে হবে, আমি আপনাদের গ্রুপে জানিয়ে দেবো বা ভিডিও করে আপনাদের জানিয়ে দেবো। তার আগে বলি 2002 সালের যে ভোটার লিস্ট বেরিয়েছে, আপনারা সময় করে সেই 2002-এর ভোটার লিস্ট থেকে আপনার নাম যে পৃষ্ঠায় আছে সেই পৃষ্ঠাটা জেরক্স করে রেখে দিতে পারেন। আমি এই ভিডিওর নিচে আপনাদের ওই যে ভোটার লিস্ট, সেই ভোটার লিস্টটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা সেটা গিয়ে ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করে আপনার নাম যে পৃষ্ঠায় আছে খুঁজে বের করে সেই পৃষ্ঠাটা প্রিন্ট আউট করে রেখে দেবেন, যদি ভবিষ্যতে কোনো দিন কোনো কাজে লেগে থাকে। তো আমি আশা করব আপনারা সহযোগিতা করবেন। আর এসআইআর নিয়ে বাংলার সাথে বিহারের তুলনা করে এবং বাংলায় কবে এসআইআর হবে এই সম্পর্কে ভারতের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অর্থাৎ যিনি ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়া, তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে কি বলেছেন বাংলার এসআইআর নিয়ে এবং এসআইআর কবে হবে সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত যা আপডেট, এই ভিডিওর সঙ্গে সেটাকে আমি জুড়ে দিচ্ছি। আপনারা দয়া করে দেখে নেবেন যে এসআইআর সম্পর্কে কী কথা বলা হয়েছে। তো আমি সাহিত্য একটু পছন্দ করি, রাজনীতি পড়াই স্কুলে, মানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াই, সুতরাং আমি গুরুগম্ভীর বিষয় তেমন জানি না। তবে আমি শুধু একটুকু বুঝি কবিতার ভাষায় যে রাজা আসে যায়, আসে আর যায়, মুখোশের রং বদলায়, মুখোশের ঢং বদলায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের কি পরিবর্তন হয় জানি না। যদিও আমাদের দেশ গণতন্ত্র, সেই গণতন্ত্রের রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব, প্রত্যেক ভারতবাসীর দায়িত্ব। তো আমরা চেষ্টা করব যে আমরা যাতে সকলে ঠিকঠাক মতো ভোট দিতে পারি, তার জন্য ইলেকশন কমিশনের সাথে সহযোগিতা করা এবং ভোটার লিস্টে যাতে নাম ওঠে, কারেকশান হয়, তার জন্য আমরা প্রত্যেকের পাশে থাকব, সহযোগিতা করব এবং ইলেকশন কমিশন যেভাবে নির্দেশ দেবে, যা অর্ডার আসবে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আপনারা আমার সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন আশা করছি। আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে তো আমার যে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এবং ফোন নম্বর যেটা গ্রুপে যোগ করা আছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন। সকলকে ধন্যবাদ। শুনতে থাকুন আমাদের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বাংলার এসআইআর সম্পর্কে কি বলেছেন। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और नॉर्मल जो रिवीजन हर साल होता है, दोनों में क्या फर्क है, ये बहुत अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में हर साल रिवीजन होता रहा और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से एब्सेंटी, शिफ्टेड और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है। जब पिछले 20 सालों से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, हालांकि पहले होते थे, अभी तक भारत में 10 से ज्यादा बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है
कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं हैं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे, तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से, दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक है कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रही SIR की आवश्यकता। SIR में डोर टू डोर जाना पड़ता है। बूथ लेवल ऑफिसर हमारे बिहार के लगभग 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स 7,89,00,000 लोगों के घर घर जाकर उन्होंने एक एक व्यक्ति को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया। जो लोग मृत पाए गए या जो लोग घर पे नहीं थे, जिन्होंने पड़ोसियों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब मैं तो पहले ही दूसरी जगह एन्यूमरेशन फॉर्म भर चुका हूं, अर्थात उसका नाम 2 जगह था, ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और 7,24,00,000 फॉर्म वापस मिले 30 दिन के अंदर। इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही MLA और MP का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो SIR की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के SIR की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा।